Saudara yang masih ada di luar, silakan untuk masuk. Ibadah akan kita segera mulai ya. Menunggu yang lain. Tes. Silakan ambil tempatnya masing-masing, saudara. Selamat tahun baru. Sebelum yang lain, saudara ya. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa. Apa bidden? Tuhan Yesus, Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Heer Jezus, de Heer die zo buitengewoon is in ons leven. Tuhan, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Heer, u bent zo goed in ons leven. Dan kami tahu En dat weten we ook, Heer. Engkau yang sudah memberkati kami di tahun 2025 Tuhan. U heeft ons al gezegend in 2025 jaar samen. En ook dezelfde zegen Akan memberkati kami di tahun baru. dezelfde God zal ons ook zegen. Semangat yang baru En een nieuw enthousiasme geven. baik di dalam kehidupan kami, Wat voor ons is, di dalam iman kami, in ons geloof di dalam pengharapan kami, en ook in onze hoop. baik juga Tuhan dalam pelayanan kami. Tuhan, Engkau begitu luar biasa. Heer, u bent zo buitengewoon. Kami serahkan Tuhan Yesus tahun ini. En wij laten dit jaar over, Heer. Kami tidak tahu apa yang terjadi Tuhan. Wij weten niet wat er gaat gebeuren dit jaar. Satu hal Tuhan Yesus, Maar één ding, Heer Jezus. Engkau tidak akan membiarkan kami sendirian. Heer, laat ons niet alleen. Engkau akan selalu bersama dengan kami. U zal altijd met ons zijn. Terima kasih ya Tuhan. Dank u wel, Heer. Juga untuk saat ini ya Tuhan Yesus. Ook voor dit moment, Heer. Kami datang kepadamu ya Bapa. Komen wij tot u, Vader. Kami mau melepaskan semua beban hidup kami ya Tuhan. En wij willen iets losmaken of losgeven. Kami hanya berfokus padamu saat ini. En wij willen alleen maar focussen op u. Bukan suatu tradisi atau kebiasaan ya Tuhan. En het is niet al een traditie of gewoonte. Tapi kami karena rindu ingin mendapatkan jamaah dari Tuhan. Maar wij verlangen om een aanraking te krijgen van u. Tuhan pimpin ibadah ini Heer, leid deze dienst. dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Vanaf het begin, midden tot het einde, Heer. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. En wij dragen dit allemaal over Dan in kami uw juga handen. mengingat saudara kami mungkin dalam perjalanan Tuhan. En wij gedenken ook onze broeders en zusters die nog onderweg zijn. Kami tahu cuaca tidak baik Tuhan. En wij weten, het weer is niet mooi. Tapi kami satu hal kami rindu datang kepadamu. Maar één ding verlangen wij, Heer. Berkati mereka ya Tuhan Yesus. Dat is zegen hen. Sampaikan dengan tidak kekurangan suatu apapun. En mogen ze ook veilig en wel Dan ibadah ini aankomen. akan kami segera mulai En de dienst gaat zo beginnen. hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Alleen in de naam van de Heer Jezus. Haleluya. Halleluja. Amin. Ada sebentar saudara. Amin. Saya mau saudara mengucapkan selamat tahun baru paling tidak 5 orang. Tuhan Yesus beserta dengan kita. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Luar biasa, amin saudara. Dia mengetahui hati
van God. Amen. Bahkan dia tahu setiap langkah hidup kita. Hij kent zelfs al onze levens. Dia tahu setiap kebutuhan kita. Amin. Hij weet wat wij nodig Mari hebben. saudara melangkah bersama dengan Tuhan. Dus laten we samen met hem Dan wandelen. jangan pernah ragukan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Twijfel nooit over de Karena goedheid van dia zijn. adalah Bapa kita. Hij is onze vader. Dia tahu setiap hati kita. Hij is ieders hart. Haleluya. Hai Kecena. Hij kent je Amin. Amin. Hij weet zelf wat je denkt. Hij ziet jouw stil verdriet en lasten als je roept. Hai Kecena. Hij kent je naam. Hij weet zelf wat je denkt. Hij ziet jouw stil verdriet en lasten als je roept. Hai Kecena. Semangat saja. Hij kent je naam. Hij weet zelf wat je denkt. Hij ziet jouw stil verdriet en lasten als je roept. Hij kent je naam. Hij weet zelf wat je denkt. Hij ziet jouw stil verdriet en lasten als je roept. En lasten als je roept. En lasten als je roept. Ya, terbaik. Saudara diberkati? Amin. Haleluya. Mau terima yang terbaik dari Tuhan? Yes. Mari gerak. Kita mau loslatnya, kita mau bergerak buat Tuhan. Haleluya. Ini Tuhan, tapi dalam dalam. Amin. Amin. Haleluya. Kami yang lagi tebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian
mujizatmu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Oh, di situ pasti mujizatmu terjadi. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari sama-sama. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Ada sukacita surga, saudara? Benar. Amin. Haleluya. Katakan. Ku mau bersorak bagimu, Amin. sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Selamat, saudara. Sudah panas? Panas. Saya bisa kepanasan ini. Oh, yang terbaik dari Tuhan firman-Nya, mau dengarkan? Amin. Siap, saudara? Siap. Ya. Kita mau menyembah, kita mau tinggikan nama Tuhan. Ya. Sungguh besar setiamu
bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah
Oh God, you're so good. Oh God, you're so good. You're so good to me. Oh God, you're so good. Oh God, you're so good to me. Oh God, you're so good. You're so good to me. You're so good. You're so good to me. You're so good. You're so good to me. Tuhan, Kau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami declare Tuhan Yesus bahwa Engkau sekali lagi Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Tak henti-hentinya kasih-Mu yang begitu luar biasa. Tuhan Yesus, sediakan hati kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan Tuhan Yesus memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Heer, bereid ons harten voor, Heer, wanneer wij zo meteen het beste aan u gaan geven. Kami percaya Tuhan sudah memberikan yang begitu luar biasa dan banyak. En wij geloven dat u ons al zo enorm gezegend heeft. Berkat tidak harus materi Tuhan, En het zegen hoeft niet in materiële zin te zijn, tapi kesehatan. maar ook gezondheid. Kalau kami masih ada di sini Tuhan, Wanneer wij hier nog mogen zijn, itu adalah berkat yang luar biasa. door uw Kami percaya itu ya Tuhan. En wij geloven daarin, Heer Jezus. Dan kami mau kembalikan Tuhan apa yang Tuhan sudah berikan buat kami. En wij willen teruggeven wat de Heer ons al Bukan karena heeft gegeven. keterpaksaan Tuhan, Niet uit dwang, Heer, tapi karena kami memberi dari hati kami ya Tuhan. maar we gaan uit ons hart willen geven. Ajarkan kami untuk memberi dari hati kami ya Tuhan. Leer ons om te geven vanuit ons Dengan hart, Heer. sukacita dan damai sejahtera. En in vrede en in blijdschap. Berkati setiap pemberian kami En zegen ieders offeren. hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Alleen in de naam van Heer Jezus. Haleluya. Halleluja. Amin. Silakan. Bersama minggu yang lalu berjumlah 150.
Haleluya, haleluya. Shalom. Shalom, haleluya. Shalom, haleluya. Selamat datang bagi setiap saudara-saudara yang hadir saat ini, Hartelijk welkom voor degenen die aanwezig zijn, khususnya di tempat ini. met name op deze plek. Juga selamat beribadah bagi saudara-saudara yang sedang beribadah kita melalui online. En ook hartelijk welkom voor de broeders en zusters die online deelnemen. Dan saya harap kita semua yang ada di sini maupun di rumah masing-masing En ik hoop dat iedereen die zowel hier is als thuis dalam keadaan baik-baik, in een goede toestand is, sehat-sehat. gezond, Haleluya. halleluja. Tetap semangat dan bersuka cita di dalam Tuhan. En blijf enthousiast in de Heer en verheugd. Tadi Ernie minta untuk jabat tangan 5 orang. Net heeft Erwin gevraagd om 5 mensen de hand Kalau te sekarang geven. cuma nengok kiri kanan, kasih senyum yang manis. En kijk naar Alexander naar rechts en geef een mooie glimlach. Even lieve glimlach. Kenapa? Karena kita masuk di tahun 2026. Waarom? Omdat wij Iya jaar toh, haleluya. 26 ingaan. Puji Tuhan. Prijs de Heer. Akhirnya kita berada di tahun yang baru 2026. Ja, we zijn met het nieuwe jaar 2026. Dan yang luar biasa adalah hari ini adalah hari di minggu pertama En het mooie is, vandaag is het de eerste zondag di bulan Januari 2026. van januari 2026. Dan untuk itu izinkan saya sebagai gembala sidang Gereja Kasih Kristus En daarom staan wij toe als de voorganger van Gereja Kasih Christus. mengucapkan selamat tahun baru. Jullie gelukkig nieuwjaar te wensen. Beste wensen, En ze wensen. biarlah di tahun yang baru ini En mogen we in het nieuwe jaar jadi tahun yang penuh dengan kemenangan. met je overwinning mogen zijn. Halleluja. Nah, sekarang colek kiri kanan pasti menang loh. Baik, saya masuk pengumuman Rabu tanggal 7 Januari 2026. Dan geef ik nu de mededelingen. Woensdag 7 januari. Kita ada acara tengah minggu Dan hebben wij onze doordeweekse dienst melalui Zoom meeting. via Zoom meeting. Dan seperti tahun lalu kita adakan rapat jemaat. En zoals u weet, dan tijdens de ledenvergadering. Iya, saya sempat katakan ATM untuk tahun ini berubah. De ATM voor dit jaar zal wijzigen. Jadi kalau minggu pertama akan diisi dengan hamba Tuhan dari ya entah itu lokal atau dari luar Belanda. Dus de eerste week zal het ingevuld worden door een dienstverbond, of het nou lokaal is of uit het buitenland. Dan tanggal 7 pembukaan ATM kita di tahun 2026 En woensdag 7e, de opening van onze ATM-dienst, akan diisi oleh Bapak Pendeta Otto Hutapea dari Amerika. zal ingevuld worden door onze broeder Otto Hutapea uit Amerika. Dia akan juga tahun yang baru di ATM kita hari Rabu ini. Dus die zal onze eerste ATM gaan openen. Jadi diharapkan bahkan diminta dengan amat sangat dengan hormat juga Dus wij hopen en wij vragen u vriendelijk, doch dringend, untuk bisa hadir pada ATM Rabu nanti. om aanwezig te kunnen zijn op de doordeweekse dienst van woensdag. Nah, sebentar lagi kita akan masuk dalam perjamuan kudus. En zometeen gaan wij het heilige avondmaal in. Biar kita mempersiapkan hati kita masuk ke perjamuan kudus. Laten we daarom onze harten voorbereiden op het heilige avondmaal in te Dan gaan. di rumah masing-masing En voor degenen die thuis zijn, pasti kalian persiapkan roti dan anggur. die zullen zeker ook al de wijn en het brood voorbereid hebben. Hanya hari ini tidak ada fellowship Maar vandaag is er geen fellowship, karena apa namanya ketua konsumsinya baru, jadi masih perlu disesuaikan, adjust dulu. want de coördinator van de consumptie is nieuw, dus zij moet zich nog even aanpassen en wennen. Haleluya. Halleluja. Ada tambahan sedikit. En er is nog een aanvulling. Saya nggak tahu sebenarnya tanggal 10 1 ini kita mau ada baptisan air. Eigenlijk zouden we op de 10e een doopdienst gaan houden, Tapi nog itu steeds belum is voor. jadi belum dapat gedungnya. Maar we hebben nog steeds geen gebouw. Kita udah dari tahun lalu kita mau coba cari tapi belum dapat gedungnya untuk adakan baptisan air, jadi ya kita tunda lagi. Dus tot vorig jaar waren we op zoek naar een gebouw, maar misschien moeten we het gaan uitstellen. Baik, kita akan masuk di dalam doa. Laten we nu gaan naar binnen. Dan bukan hanya nanti ada avondmaal, tapi kita juga akan ibadah pengurapan. En we zullen dadelijk niet alleen maar het heilige avondmaal doen, maar ook de zalving. Mari kita berdoa. Laten we gaan bidden.
Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus, Vader in de hemel, in de naam van onze Heer Jezus. kami mau datang dengan segala keberadaan kami dan kerendahan hati kami. In al onze nederigheid en toestand willen wij tot u komen. Dan di mana kami mengucap syukur dengan amat sangat. Heer, waarop wij u heel erg willen danken, Heer. Karena Engkau telah membawa kami di tahun yang baru, di tahun 2026. Want u heeft ons meegenomen naar het nieuwe jaar 2026. Dan biarlah tahun ini menjadi tahun kemenangan untuk kami. En mogen dit jaar ook het jaar van overwinning zijn voor ons, Heer. Bahkan tahun yang penuh dengan lawatan dari Engkau, Tuhan. En zelfs een jaar dat vol met uw bezoeking mogen zijn. Bahkan ada dobrakan-dobrakan yang luar biasa. En dat er zelfs buitengewone doorbraken Bukan hanya untuk pribadi kami, tapi untuk gereja kami juga. Niet alleen maar voor ons persoonlijk, maar ook voor onze kerk. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Antara apabila kami juga mau mendengar dan menerima firman, En wanneer wij zo meteen naar uw woord ook gaan luisteren en het ontvangen, kiranya Kau murapi hamba-Mu yang menyampaikan firman ini. wilt u dan u het recht zo wanneer dit woord gaan doorgeven. Beri roh kesatuan dengan penterjemah di dalam menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. En geef ook dezelfde geest aan de vertaalster, Heer, in het doorgeven van uw woord. Dan biarlah firman ini beri jawaban dan peneguhan Mogen uw woord ook het antwoord zijn en bevestiging kepada setiap kami yang mendengar dan menerima firman Tuhan. voor ieder die naar uw woord luistert en het ontvangt. Berkati juga kebaktian anak-anak. Zegen ook zo meteen de dienst van de kinderkerk. Berkati siapa yang mengajar akan anak-anak. En zegen degene wie het ook is die je les gaat geven. Karena mereka mengajar dengan hati yang penuh ketulusan. Want zij willen met een oprecht hart les geven. Supaya anak-anak ini akan mengenal siapa Tuhan mereka. Zodat deze kinderen ook gaan leren kennen wie hun Heer is. Bahkan mereka akan melayani Tuhan. En zelfs u gaat dienen, Heer. Kalau waktunya sudah tiba. Wanneer het tijd daar is. Tapi sebelum kami mendengar firman-Mu dan juga masuk dalam kebaktian anak-anak, Maar voordat we naar uw woord gaan luisteren en ook naar de kinderdienst gaan, izinkan kami untuk masuk dalam perjamuan yang kudus. sta eerst ons toe, Heer, om het heilige avondmaal te doen. Perjamuan kudus-Mu ini Tuhan Yesus. Want dit heilige avondmaal van uw Heer Jezus Persiapkan hati kami masing-masing. bereidt ons hart ervoor. Yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Degenen die hier in deze ruimte zijn en ook ieder thuis. Ajar kami untuk mengerti arti perjamuan kudus ini. Leer ons om te begrijpen wat de betekenis is van het heilige avondmaal. Bukan sekedar tradisi atau kebiasaan yang kami lakukan di gereja kami. Het is niet zomaar een traditie of een gewoonte die onze kerk doet. Tapi kalau mau mengerti kalau perjamuan kudus itu satu bukti pengorbanan-Mu untuk keselamatan kami manusia. Maar wij begrijpen dat het heilige avondmaal het offer is geweest van uw Heer voor de mensheid. Untuk itu kami pun siap untuk masuk dalam perjamuan kudus ini. En daarom zijn we bereid om het heilige avondmaal in te gaan. Dan jangan lupa kami berdoa untuk Maria Tuhan. En wij vergeten niet om te bidden voor Maria, Heer. Yang minggu ini dia akan berangkat bersama dengan anaknya Olivia. Die deze week gaat vertrekken samen met haar dochter Olivia. Berangkat ke Indonesia. Naar Indonesië zullen gaan vertrekken. Tuhan biarlah Kau pimpin perjalanan mereka. Heer, wilt u hun reis zegenen. Mulai dari rumah mereka Vanaf hun huis. sampai di tempat tujuan di Indonesia. Totdat ze aankomen in Indonesië. Jauhkan dari segala pencobaan, mara bahaya dan sakit penyakit. Laat ze ver staan, Heer, van alle onheil en ziektes, Heer. Bahkan Kau tetap menyertai selama mereka berada di Indonesia. En dat u hen altijd wilt bij zijn, Heer, gedurende hun reis in Indonesië. Supaya mereka juga menikmati En dat ze ook mogen genieten masa libur mereka. van hun vakantie. Dan juga mereka jadi berkat di tengah-tengah keluarga. En dat ze ook een zegen mogen zijn in het midden van hun familie. Dan apabila mereka kembali ke negeri Belanda, Kau akan sertai. En wanneer ze terugkeren naar Nederland, dat u ook met hen wilt zijn. Dan Kau mau tibakan mereka kembali ke rumah mereka di sini. En dat ze ook weer veilig en wel hier mogen aankomen thuis. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. In uw naam, Heer Jezus, hebben wij gebeden en dank gezegd. Haleluya. Halleluja. Kita berdiam diri sejenak. En laten we voor even stil zijn. Persiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. En bereid u zelf voor om het heilige avondmaal van de Heer te ontvangen. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Kami siap saat ini. We zijn er nu klaar voor.
Dalam nama Yesus. In uw naam, Heer Jezus. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Saya mau undang petugas. Saya akan bacakan beberapa ayat terlebih dahulu. Ik ga eerst enkele versen voorlezen, Sebelum nanti dibagikan roti dan cawan ini, voordat het brood en de beker uitgedeeld gaan worden. baru kita akan makan dan minum bersama-sama. Daarna zullen we het gezamenlijk opdrinken en eten. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Want zelf heb ik bij overlevering van de Heer ontvangen wat ik u weder overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd overgeleverd een brood nam, de dankzegging uitsprak, het brak en zeide, dit is mijn lichaam voor u, doe dit tot mijn gedachtenis. Demikian juga mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Evenzo ook de beker nadat de maaltijd afgelopen was en hij zeide, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. Sebab setiap kali kau makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heeren totdat hij komt. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Wie dus op onwaardige wijze het brood eet of de beker des Heeren drinkt, zal zich bezondigen aan het lichaam en bloed des Heeren. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji diri sendiri, dan baru sudah dia makan roti dan minum dari cawan itu. Maar ieder beproeven zichzelf en eten dan van het brood en drinken uit de beker. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Want wie eet en drinkt tot zijn eigen oordeel, als hij het lichaam niet onderscheidt.
lezen wat er staat, voordat we dadelijk gaan opeten. Mari kita sama-sama berdiri. Laten we gaan opstaan. Di tangan kanan kita memegang roti. En hou in uw rechterhand dit stukje brood vast. Angkat tinggi tinggi sampai batas kepala kita. En hou het hoog boven uw hoofd. Lambang daripada tubuh Tuhan kita itu Tuhan kita Yesus Kristus Dit is het lichaam, of dit is het symbool van het lichaam van onze Heer Jezus yang Christus. telah dipecah-pecah untuk kita. Dat gebroken is voor ons. Harus melebihi daripada segala kekuatan, Moet boven al onze kracht kemampuan, en eigen wil dan kemampuan. en ook ons eigen kunnen staan. Sambil mengingat perkataan Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan. En terwijl wij gedenken de woorden van de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd overgeleverd. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini jadi peringatan anak-anak. Dit is mijn lichaam voor u. Doe dit tot mijn gedachtenis. Jemaat yang dikasih Tuhan, Geliefde gemeente van de Heer. kita akan makan roti We gaan van dit brood eten. yang melambangkan tubuh daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dipecah-pecah untuk kita. Het symbool van het lichaam van onze Heer Jezus Christus dat gebroken is voor ons. Menebus segala dosa dan kesalahan kita. En al onze fouten en zonden heeft vrijgekocht. Kita akan makan bersama-sama We gaan het gezamenlijk di opeten. dalam nama Tuhan Yesus Kristus. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Kini saatnya di tangan kanan kita En hou in uw rechterhand mengambil cawan lalu angkat ini tinggi sampai batas kepala kita. de beker vast en hou het heel hoog boven uw hoofd. Yang melambangkan darah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Het Tuhan kita symbool, Yesus Kristus yang telah mengalir untuk kita. het symbool van het bloed van onze Heer Jezus Christus dat gevloeid heeft voor ons. Harus melebihi dari segala perasaan, emosi maupun kehendak. Moet boven al onze gevoelens, emoties en wilskracht. Sambil mengingat perkataan Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan. Terwijl wij gedenken de woorden van de Heer Jezus in de avond toen hij overgeleverd werd. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan kepada aku. Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit, zo dit was gij die drinkt tot mijn gedachtenis. Jemaat yang dikasih Tuhan, Geliefde gemeente van de Heer, kita akan minum bersama-sama dari cawan ini laten we gezamenlijk uit deze beker drinken. yang melambangkan darah daripada Tuhan kita Yesus Kristus Het symbool van het bloed van onze Heer Jezus Christus. yang telah mengalir untuk kita. Dat gevloeid heeft voor ons. Bahkan firman Tuhan berkata, En zelfs Gods woord zegt dengan bilur-bilurnya maka segala sakit penyakit kita akan disembuhkan. dat door zijn striemen worden al onze ziektes genezen. Di dalam nama Yesus In uw naam, Heer Jezus, kita akan minum bersama-sama. gaan we gezamenlijk opdrinken. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Tuhan, terima kasih Tuhan. Heer, dank u wel, Heer. Voor hari ini Tuhan, Dat vandaag, jamuan kudus Tuhan. dat we vandaag het heilige avondmaal doen. Tuhan berkasih dan anugerah Tuhan. Komt door uw genade en liefde Engkau alleen. masih memberikan kami kesempatan sampai tahun 2026 Tuhan. U heeft ons zelfs nog de kans gegeven dat we in 2026, omdat u zoveel van ons houdt. Terima kasih juga untuk kematian Tuhan di kayu salib. Dank u wel ook voor uw sterven aan het kruis, Heer. Kami manusia yang berdosa dan tidak mempunyai pengharapan. Wij zijn mensen die zondigen en geen hoop hebben. Kami yang seharusnya binasa Tuhan. Wij zouden eigenlijk moeten sterven, Heer. Tapi Engkau sudah menyelamatkan kami. Maar u heeft ons nu gered, Heer. Dengan kematianmu di kayu salib. Door uw sterven aan het kruis, Heer. Engkau sudah memulihkan hubungan yang terputus Tuhan. Heeft u de relatie weer hersteld, Heer. Sudah memulihkan hubungan kembali kepada Engkau Tuhan. En onze relatie tot u is ook weer hersteld. Biarlah dengan perjamuan kudus ini Tuhan, En mogen door dit avondmaal, Heer, kami benar-benar mengerti dari arti pengorbananmu. wij echt kunnen begrijpen wat de betekenis is van uw offer. Sehingga kami tidak akan menyia-nyiakan kematianmu Tuhan. Zodat uw sterven niets voor niets zal zijn. Dan kami juga tidak mau Tuhan menyalibkan Engkau kedua kalinya Tuhan. En wij willen ook niet dat u weer gekruisigd wordt, Heer. Terima kasih Tuhan atas pengorbananmu Tuhan. Dank u wel, Heer, voor uw offer. Terima kasih Bapa. Dank u wel, Vader. Di dalam nama Tuhan Yesus. In
nanti akan diambil kembali calon-calon oleh petugas. En de bekers zullen nu opgehaald gaan worden door de werkers. Nanti tim musik akan angkat satu pujian. En de muziekteam gaat ook een liedje zingen. Tapi sebelum mikrofon saya serahkan kepada tim musik, Maar voordat de microfoon overgehandigd wordt aan het muziekteam, Kika tolong maju ke depan. wil ik eens Kika naar voren voeren. Tolong dibagikan kepada setiap yang hadir saat ini. Wil je aan iedereen die aanwezig is, Ini bukan untuk arisan, saudara. Bukan. Di dalam ini ada ayat-ayat Alkitab. Jadi karena untuk pembukaan tahun, Dit is de opening van dit jaar en je krijgt dan een briefje met Bijbelversen. kalau tadi roti ada ayat Alkitab, tapi terus langsung dimakan. Selesai itu. Wow. En net op het brood zie je ook Bijbelvers, maar we hebben net gelijk Dan ini nanti opgegeten. kalau dibagikan, itu ada ayat buat kalian masing-masing. Maar als jullie dit uitgedeeld krijgen, is er een Bijbelvers voor Bisa jullie. disimpan, Jullie kunnen het bewaren. siapa tahu ini menjadi rema juga. En we weten dat de rema. Jadi mohon maaf ini bahasa Belanda, Bruder. En Bahasa Indonesia. sorry voor het Indonesisch. Bilang bukan bahasa Belanda. Jadi bahasa Indonesia. Indonesisch. Jadi tolong kan bisa diterjemahkan sendiri. Dus je kunt het zelf gaan vertalen. Ada Google Translate. Silahkan dibagi. Ayo, Tim.
Sing.